नवीन पट्टनायक प्रचार रे निश्चित आम कैंडिडेट निश्चित भाव में स्नेहांगिनी छुरिया सम्मानिया स्नेहांगिनी छुरिया आम दल जन वरिष्ठ नेत्री निश्चित भाव में आपण पूरा कॉन्फिडेंट अछंती जे स्नेहांगिनी निश्चय आम समस्त खुशी जे स्नेहांगिनी छुरिया को दिया जाइछि बोली किंतु जय ढोलकिया को कोन से टक्कर दे परिबे निश्चय जय ढोलकिया को निश्चित भाव में टक्कर दे परिबे। द्वितीय कथा होछि नवीन पट्टनायक को लीडरशिप रे नवीन पट्टनायक का आशीर्वाद रे जय ढोलकिया को पिता स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया सी चारि चारि थर से कन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचन मंडल जीति मंत्री होती बीजेडी प्रकृति में दुई जन कांग्रेस एवं बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को चकमा दे। अच्छा स्नेहांगिनी छुरिया पश्चिम ओडिशार जड़े वरिष्ठ नेत्री आगुरी मंत्री थिले संबलपुर यूनिवर्सिटी रू पास करिसंती एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी एवं विजु जनता दल महिला विजु जनता दल सभापति अच्छी मुझे संगे व्यक्तिगत भाव में कम करिछि एवं ग्रास रूट रे बहुत दबदबा रही ग्रास रूट रे कर्मी को लेकिन काम कर यथेष्ट दक्षता अभिज्ञता रही। नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल दर्शक बंधु वर्तमान बीजेडी रे जेतेबेले कालीठू प्रार्थी घोषणा करागलानी एवं ता उपरे समस्तंकर नजर थिला जे प्रार्थी घोषणा कराहला बेले किए हेबे प्रार्थी समस्त को चकित करछि समस्त को आश्चर्य करिछि कारण वर्तमान स्नेहांगिनी छुरिया को जेतेबेले बीजेडी पार्टी नुआपड़ार प्रार्थी घोषणा करिछि सेतेबेले गोटे कथा आसुछि एपर्यंत जे बीजेडी गोटे वीक कैंडिडेट देइछन्ते हुए तो एटा गोटे स्ट्रेटजी हे पारे हारिया भाई किंतु ए संपर्क रे आमे जेटी करबा मो सांगर अछंती पूर्वतन सभापति खदी और ग्रामोद्योग बोर्ड ओडिशा सरकार संग्राम पाइकराय तांको सहित आज कथाता करबा। सर नमस्कार। नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल। आपण देखुचंती हमर कांग्रेस बीजेपी दुईटा ऑलरेडी कैंडिडेट घोषणा करितला जेतबेले काली स्नेहांगिनी छुरिया को बर्तमान नुआपड़ा प्रार्थी भाव में घोषणा करागला गोटे जनमानस रे क्वेश्चन आसिला जे वीक कैंडिडेट जानी छुणी कि बीजेडी घोषणा करूची आपनकर एथिरे मतामत कोन? बीजेडी प्रकृति रे दुई जन कांग्रेस एवं बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को चकमा देइछि। अच्छा स्नेहांगिनी छुरिया पश्चिम ओडिशार जड़े वरिष्ठ नेत्री आगुरी मंत्री थिले संबलपुर यूनिवर्सिटी रू पास करिसंती एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी एवं विजु जनता दल महिला विजु जनता दल सभापति अच्छी मुझे संगे व्यक्तिगत भाव में कम करिछि एवं ग्रास रूट रे बहुत दबदबा रही ग्रास रूट रे कर्मी को लेकिन काम कर यथेष्ट दक्षता अभिज्ञता रही। द्वितीय कथा ये दुईटी जाक कैंडिडेट होचंती पुरुष कैंडिडेट एवं आम कैंडिडेट होचंती महिला कैंडिडेट आज्ञा एवं गंड कम्युनिटी को बिलोंग करुचंती सुतरां नुआपड़ार आदिवासी भोट महिला भोट निश्चित भाव में आमे पाइबु एथिरे दुमत नाही किंतु जय ढोलकिया वर्तमान जेतबेले आसीचंती वर्तमान समते कहउचंती सबटु स्ट्रांग कैंडिडेट होउचंती जय ढोलकिया तो जेतेबेले तांका बापांकर सिंपाथी बहुत भोट तो तांको मिल जाय पारे सेति स्नेहांगिनी छुरिया को जोटा कि लोकलोचन केते नथिले तांको ना बिल्कुल नथिला तांको जेतेबेले बीजेडी वर्तमान पार्टी डिक्लेयर करिछि एटा गोटे लागुनी कि गोटे वीक कैंडिडेट हिसाब रे जाउचंती जदिओ से सरपंच थिले जदिओ से मंत्री थिले किंतु जय ढोलकिया को कोन से टक्कर दे परिबे? निश्चय जय ढोलकिया को निश्चित भाव में टक्कर दे परिबे। द्वितीय कथा होछि नवीन पट्टनायक को लीडरशिप रे नवीन पट्टनायक का आशीर्वाद रे जय ढोलकिया को पिता स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया सी चारि चारि थर से कन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचन मंडल जीति मंत्री होती नवीन पट्टनायक आशीर्वाद रे एवं आपण जो कथा सिंपाथी कथा कहउचंती से सिंपाथी जय ढोलकिया सहित रहिबनी बरम राजेंद्र भाई ढोलकिया आत्मा सहित रहिबो जहाँ विजु जनता दल सहित रही आज विजु जनता दल सहित आत्मा रही आमर विश्वास नवीन पट्टनायक प्रति जो समवेदना रही समवेदना को लेकिन स्नेहांगिनी छुरिया लड़े और जीतबे। संग्राम बाबू दल रे एते बड़ बड़ नेता थिले गतकाली सिमई भी गोटे माने देखिबे आपण तांको सोशल मीडिया रे गोटे तेरछा बाण मारिथिले स्नेहांगिनी छुरिया को एवं सी कहिथिले जे एते बड़ बड़ नेता थाउ थाउ जदि स्नेहांगिनी छुरिया को दिया गला एटा गोटे दल पई गोटे अपमान
ଆପଣ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ନେତା ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବା ତାଙ୍କ ପାଖ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯୋଡେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଛାଡିକି ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା ହଁ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ନୂଆପଡା ଅଟାବିରାର ଫରକ ବହୁତ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ହୁଁ ବହୁତ କମ ବାଟ ଏକ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ବି ଦୁଇରେ ସେଠି, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ବି ହଁ ସେଠି, ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ବି ସେଠି ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ଘର ସିଏ ବି ସେଠି। ଆଗରୁ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡାର ଅନେକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମହିଳା ଦକ୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭୋଟରେ, ଯେହେତୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆମ ଦଳକୁ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ, ହୁଁ ତେଣୁ ଲୋକ ଧୋକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନେହାଗିରି ଛୁରିଆ ଜିତିବେ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଛିଡା ହବାର କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ଦଳର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ପାଇଥିଲେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳା ଭୋଟ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭୋଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ପାଉଥିଲେ ସେ ଭୋଟ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପାଇବେ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ସଫଳ ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ଭୋଟ ପୁନର୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ସିଏ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି କରିସାରିଲାଣି। ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ସେମାନେ ରହିବେ ସବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସମ୍ମାନୀୟ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ନିଜସ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଛି। ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର କିଛି ଯେହେତୁ ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ, ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କାହାର ଜିତ୍ ହବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି। ଭୋଟଟା ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପାରେ। ନା ନା, ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଯାହା ଗତ ଥର ପାଇଥିଲେ ତାଠାରୁ କମ ଭୋଟ ପାଇବେ, ସେଠି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କର ଭୋଟ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି ଯେତିକି ଭୋଟ ହବ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କର ସେତିକି ଭୋଟ ହବ ଆଉ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ।